नमस्कार मु अमूल्य माझी उत्कलमाल परिवार तरफ आप समस्त को स्वागत। आम आसी पहुँचीचु भद्रक जिला आरडी धाम आखंडलमणि पीठरे। आपण मैंने देखिपे भक्तर प्रबल भिड़ लगी। आज जागर यात्रा महाशिवरात्रि तेणु शैवपीठ जिते गुड़े पर्व पालन हुए अन्य पर्व ठारू महाशिवरात्रि अधिक भक्त समागम हुंदी। यार एक विशेषत्व कारण अच्छी आसतु आम पाखे अच्छी अच्छा मंदिर सेवायत पचारि बुझा नन्नाटी परिचय देवे। बाबा समय पाड़ी आखणिक बड़ पंडा देवदेव महादेव बाबा आखणिक आज प्रसिद्ध जागर यात्रा। जागर यात्रा उजागर रही महादेव दर्शन करने लक्षाधिक भक्त समागम होती। आज ये पवित्र पीठरे जो रही घर्षण भोग रही जो पादुक रही आरडी जो गारडी ना जो रही प्रथा रही से पादुक पानी पालन कले बाबा जो रही महिमा रही से रोग व्याधि निवारण होता है। एवं भक्त आसन जो बाबा दिगंबर वेश जल लाई करेंगे घर्षण लाई करेंगे घर्षण जो निर्गत घर्षण को पान करी उपवास रही से पादुक पान कर जागर दीप जाड़े संध्या ठार रात्र शेष पर्यंत भोर पर्यंत रात्र एकटार सुनावेश भोर समय 4:30 महादेव उठा विश्वकर्मा देश में विश्वकर्मा महादेव उठला महाप्रभु को सुनावेश दर्शन कर भक्त निर्जला उपवास भंग करेंगे और घर को गमन करेंगे। आज जो रही नीतिकांति भोर 4टार मंदिर पड़ खोली पर मंगल आरती परंपरा जे कनिका राजा घर्षण भोग आलिया सेवायत पक्षर पहली अन्न भोग लगिगला साण मेला दर्शन चलती सका संध्या 6टार रात्र 12टा पर्यटन 4 प्रहर पूजा रात्र 1टार सुनावेश और भोर 4टार महादेव उठा। जय बाबामणि। आपण शुणुले आज विशेष एक पर्व दिगंबर वेश जो दिगंबर वेश देखापी देवता माने इच्छा प्रकाश करि दिगंबर वेश लंगल वेश आज भक्तर भिड़ लगी। आम पाखे अच्छा मंदिर सेवायत आसतु प्रतिक्रिया नवा नानाटी परिचय देवे। मु ललाट किशोर पाड़ी आखंडणी सेवायत। आज महाशिवरात्रि उपलक्षे एक दिगंबर वेश अनुष्ठित होता है जोटा कि लंगला वेश कह जाए तेणु यार स्वतंत्रता अच्छी यही वेश किपरि अनुष्ठित होता है देवदेव महादेव किपरि अलंकार विभूषित होता वेश परिधान करते सविश तथ्य कह बाबांगर पंचम पोहरी धूप पूजा पर राति 1:30 मध्य बाबांगर दिगंबर वेश आरंभ करा जाए जहाँ को कह जाए बाबांगर सुना वेश बड़ सिंगार वेश प्रथम कर बाबा को महास्नान करा जाए घी महू क्षीर महास्नान करा जाए महास्नान सरीबा परे बाबा को जल लगी करा जाए संपूर्ण जल लगी कर सारा बाबा को बाबांगर मठा धोती पिंधा जाए धोती पिंधेबा परे बाबांगर चंदन लेपन करा जाए चंदन बाबा को मुखरे लेपन कर सारा गोटे गोटे कर अलंकार आखि कान नाकी नाक पाटी एवं कवच कुंडल बाबांगर जेते प्रकार आभूषण अच्छी सब सजा जाए आभूषण सजेला बाबा को तापर बाबांगर जो मुखरे चंदन लेपन होइतिबो सेटिरे बाबा को भेष करा जाए बाबांगर जेमिति सुना वेश बाबा रजा वेश भली देखा जिवे ताकू आमर जे सुंगारी अछन्ती से ताकू भेष स्थापन करंती तापर बाबांगो ऊपर मुकुट लगी हुए मुकुट लगी पर बाबांगर फूल चंदन संपूर्ण दिया जाए दिया सारा पर बाबांगर शिवरात्रि मुख्य पूजा है केतकी फूल अर्पण करा जाए अर्पण पर बाबांगर बड़ सिंगार वेश दुर्लभ वेश भक्त माने दर्शन करने सौभाग्य मन करते। शुणुले देवदेव महादेव दुर्लभ वेश बड़ सिंगार वेश आपड़ देखिपे कुंड पादुका पाखे भिड़ लगी कुंड पादुका पाइबापी कुंड पादुका घर को नापी भिड़ लगी कुंड पादुका पछरे अनेक महात्म्य अच्छी बाबांकर जिते महास्नान हुए क्षीर घी गुड़ कदली घर्षण हुए से घर्षण आसी यही कुंडरे पड़ी थाए से पादुका पाइले अनेक तार महात्म्य अच्छी आसतु आम पाखे सेवायत अच्छा पचारि बुझा ननाटी ना कहे। जय शंभु बाबामणि ना पार्श्वजित पाढ़ी आखंडल यही जो कुंड पादुका पाँच घर को नौ यार महात्म्य कौन अच्छी महात्म्य सार प्रथम जिनस आम एरिया 22 खंड मौजार जी लोक साप कामुड़ी कहीं मेडिकल जाइना बिना मेडिकल रे एडी आसी पादुक पाई भल हो जाइछंती आम देखिबा भितर भी जति लोक आसीचंती पेशेंट माने सब बहुत बड़ बड़ पेशेंट जो मानक कि मेडिकल साइंस फेरई देछि ब्लड कैंसर हो अबा कहार बैकबोन्स प्रॉब्लम हो एमती का प्रॉब्लम भी होईछि से माने आसी जेडी 50 दिन 51 दिन धारणा रही कि तांकर संपूर्ण आरोग्य होई कि जाइछंती एबे मध्ये से माने आसुचंती तंत्रोक्त क्रिया जहाँ जमती है जमती कि किए क्या मारण पेषण एमती सब कर से सब क्षेत्र में भी पादुक गाधई पड़े
जिनस क्लियर। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କୁଣ୍ଡ ପାଦୁକାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଯେଉଁଠି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଫେଲ୍ ମାରେ ସେଠି କୁଣ୍ଡ ପାଦୁକା କାମ କରେ। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡାମ ଉତ୍କଳ ମେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆସିଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଆଖିଆରୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନକୁ? ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ଆଗରୁ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆସୁ, ଏବେ ଟିକେ ଆସିବା କମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ଆସିବୁ ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଜାଣିସାରିଲୁଣି। ବାବାଙ୍କ ମହିମା କିପରି ଅନୁଭବ? ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଅପାର। ବାବା କାଟିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନେ ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତି। ବାବା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଦୁଃଖରୁ ଆମକୁ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମତେ ତ ବହୁତ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ସ୍ମରଣ ରଖେ। ବାବାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଇଏ କରେ। ବାବା ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ବାବା ମତେ ମାନେ ଏତେ ବଡ ବଡ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଯେ କହିଲେ ସରିବନି। ବହୁତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅପାର। ଯିଏ ଯେପରି ଡାକେ ତାର ମନସ୍କାମନା ସେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମା ଉତ୍କଳ ମେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଉପାସ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଜି କଣ କୋଉ ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ବାବାଙ୍କର? ବାବାଙ୍କର ଆଜି ଦିଗମ୍ବର ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲୁ। କଣ ଦିଗମ୍ବର ବେଶର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହଉଛି ଯେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ତାଙ୍କର ସେ ବେଶଟା ହୁଏ। ଯେ କି ସେ ବାବାଙ୍କର ସେଇ ବେଶ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର, ସେ ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି, ତା ଅନୁଭବ କରିଛେ ଆମେ। ତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଡାକନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମା ଟିକେ ନାଁ କଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ପାଣିମୁଣ୍ଡାରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସେ ଜାଗରକୁ। ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ? ମହାଦେବ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ। କଣ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅନୁଭବ କରିଛି କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ରଖେ ମହାଦେବ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରୁହେ। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ରଖେ ମୋ ମାନସିକ ବି ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆଉ ମତେ ସବୁ ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ସିଏ ତ ଆମ ଜନ୍ମଦାତା, ସିଏ ବି ଯାହାକି ବି ମାନସିକ ତା ପାଇଁ କରିଛୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ମାନସିକ ରଖିଛି ମୋ ମାନସିକ ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଛି। ବାବା ତ ବହୁତ କଠୋର। ଆନନ୍ଦ ବି ମିଳେ ବାବାଙ୍କ କତିକି ଆସିଲା ପରେ, ଉପାସ କରିକି ନିରାଳ ଉପାସ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କ କତିକି ମୋର ବହୁତ ବି ଆନନ୍ଦ ମିଳିছে, ମିଳେ ବି ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ କଣ କହିବି ବାବା? ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ବାବାଙ୍କ ଦିଗମ୍ବର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ପାରିବାରିକ ଦୋଷରୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଏଇ ପାଖରେ ସେ ବି ଦୀପ ଜାଳିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ କତିକି ଆସିଲା ପରେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ସେଠି ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ ପାଏ ସେଇ ଖୁସିଟା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନର ଭକ୍ତି ପବିତ୍ରତା ଥିଲେ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଭଦ୍ରକ ଆରଡି ପୀଠରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ମେଲ୍ टीवी। वीडियो को लाइक करंतु, आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, आमरे नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई बेल आइकन को निश्चित दबाନ୍ତୁ।